চকোবিল স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। From Lychee Drink, refresh your feelings. Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission jengrejakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagano snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library tei kwbangma activities ro Rajashri College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsrungjagui tongo aborok wngkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai हिंगे ताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाय करंग दी हम बाय। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना नई खुशियाँ। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday. Normalcy returned to the Tripura ski transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newlywed wife Tribinu Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi.
Senior legislator and former health minister Sudip Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure. Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife, Tribhuwani Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. Bringing to you the news of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday. The protest commenced from 11 a.m. morning as the influential student body raised twin demands regarding ST/SC backlog employment and Roman script for Cockroach demand. Tripura Student Federations (TSF) Belaino Kesamkuk Organization Nation Zago Tripura Hasteni Tripura Indigenous Borok ni Khorang Ngai Bisi Kedengma Joran Simino TSF Rok Bisi Burum no Mungsa Dalbidal issue Tomungno Tripura Rukurum Bisingo Ngai Tonghangke Abno Toi Khorang Tisanai Sarkar Government Bis Kangok Tlangi Khorang Tisainai Dabi Sanai Abu Kaishan Organization Saimono TSF TSF ni bising te kebangma movement engka hasewo kebangma movement kebangma niya kalau kebangma success bongka demand bomanka oba hakino tini salbrum ni hakino bisibrum ni hakino tabuk taiwaisa taklai bisini o tini ni 24 June ni salom TSF ro kaisa kotor san mongno teibo taiwaisa araja khor agli ni Circuit House buskango oro highway gano bro protest khailai tonglayo tabni bagi protest khaingangke SC tai SC rok ni kebangma job, kebangma sarkari chakri, vacant post ngui tongo, backlog ngui tongo. Abo tamo ni sangangkai Tripura tai ST tai SC rong ni government jobs kebangma department no kelaijak abo fill khaijagya. Ba a department kebangma department je chakri post tongmani abo sopungjagya. Kebangma ngangkar tabo besajani 1000 ngui tongka, 10,000 ngui tongka, 20,000 ngui tongka ba kebangma Tripura rok ni ST/SC rong ni job vacant post of backlog kelai tongka. Abno simia ta kaisa sanung angke tini ni je protest no ting angke Roman script ni demand no textbook o Roman script kok pura word by or demand no khaijak teng ni taisa tini TSF rok protest khali tonglayo ani kulo no uitongana gari gora mal khong rok lain tongo aboni gana kinaro kana tini TSF rok sit in protest khali tonglayo abu kono road block ya sit in protest khaijoi tong fighting ka sangtabu thanglai nai Ala thangai bongni TSF ni President General Secretary Lukurok bai busong kok sang sai jalok ni han bagai chini khorang mai soi nai tongni Addressing media personnel at the demonstration site, top TSF leaders strongly criticized the state government for its alleged failure to fill up essential administrative positions.
TSA Vice President John DeBarma pointed out that a massive backlog of vacancies specifically reserved for SC and ST communities has been left completely neglected across various government departments for years. Thangnayo joran sakang saklai tongma hakino tini oro TSA ni Vice President John DeBarma bo press meet khai saklama hakin tini joran ne bisingone 11 am simi of protest ori tongo pulan sai khana tini je main protest main core demand tab noti khajai tong sini tini je main core demand main naharmung sanmung kabono je STA sironi chakri tomni reserve vacancy abo tomni abono special recruitment drive khlai langna bagino sini sanmung tai kaisa ngake jeta koborok textbook tagbo Roman script print khajago bangla bai simi amon bagino same amono hakeno sing Roman script print khlai ni sini tinin sanmung sing memorandum number ya farnai tai sabon sanamu sungu je STSC reserve tomani abong tai ke benami abo di prasar sino manthai tai SC sino manthai sakiri amagi abono special babet lang di ni sini sanmung sarkar tamni bagi o vacant post on fill khaya angui tong tomung no mo haidangi manje applicants kom yang kheto educated to gungma tong unemployed to asing raise gabang rate bangui tong haipono se asaki unemployment rate gabang educated person tongphano deserving candidate tongphano tamni bagi of vacant post fill khaije angui tong oboni reason tamongui man abono nadi backlog reserve to tabok suppose 2013 sa langka current year suppose maybe 2013 langka recruitment year jadi 2013 recruitment year ang kakya maybe apro dozen apono supungjak dia bika as lang puru kendu borok first attempt second attempt claria second attempt claimani porosa backlog ngu kinu suluka tripura illegal babe second lango je second attempt claimanu yakun ja apono kintu second attempt claidan dogar usit kintu abor tabor backlog thangka kintu backlog man pare backlog no borok sakri tu lang khangkan nugi utlang mani am bagino tabuk sakri botlang zen bai borok koma unemployed sakri goma tongo educated goma manai borok tongo bika abon bagino sakri no tlang ni sini sanmung tambai ke goma sikla tabuk lekha pora ganang ba phagesin borok tongo during aka sing obo bai palai ma khainai relaxation bo mar nai ma khalai relaxation babon sin demand tongnai tambai ga ke singlugo je goma tak sikla tongo apply khlai nang to amagino special babe khlai to hunin sin sanmung hasteo sunugui mane tongo STS backlog no karibo yango tet jera tet qualified ongo bahaino bongno bo recruitment lang jagya school na khanke teacher kom student gobang khorso khorni bai teacher bai school ran ingui tongo o bahai mangkli rokson haste ganang nugui tongo haipono haste government bo jora special recruitment drive talangi bo tongo onyo department ni onyo vacant post ni bagai bahai ma tong boss state government obo aware da tong borok je o vacant post ingui tong mane abono karipor tami bagai ma ke extra ke recruitment lang jagui tong na Nadi state government siangnya borok karan borok nai tong na baksa sia dan semia kenu sing jenuka special recruitment drive ini khlai tong mani baksa borok je khaimani abang ka totally STA sirong no thokok mani borok singke songo je chakri tlang tong state government chakri tlang hunai kintu nini asol odikar manthai jada odiri khadijak STBSC abono kakat tlang yang tong abono no divert khlai toni sarkar karon main naharmuk sini naharmuk na abono obono reservation jada tongmani khadijak abono tlang nang tung borok singluka sungabon divert khlai nayom sing sakri tlang oni puno nayu special recruitment drive kayoni nai kintu STS sironi bai simise tlang ni hinu sing karon o sakri khadijak nang bupru tlang nayo jada backlog no tlang jai kabon maganang thang payu sini ambai tlang na ning tung ni sini sanmung karon sing siu sarkarok calak borok tam khaim singluka sakri tlang thino ono singluka special police rokon tlangu ba special executive police department tlamani kintu police department o simuse 2000 upor chakri tongo tiprasani khatijak backlog kinu tlangya kinu oro singsabe sarkar tamo boni naharmong abono je singabono bujiwo je STBA sironi jeta odigar tomani সংবিধান odigar tomani abono borok sunori yang tong abono ningulu tong clearly Roman script ni dimano sana naike san thangge bu belaino gedegma jorani simi bisi kolongma jorani simi o dimano sanai khaileban tiprason lukuro especially TSF ni khorang je purupuro Roman script no tei gange bus kamu bas jang tongo obno tei tini tei wese Roman script no je diman sanai mai thangnayo bo je exam ro ungui thangai tongo ba ungui tongo aro jaga bo student wana laija tomung no Roman script by textbook but seje ge ange question paper seje ge bahai ge sing exam jana yene tabung po government o mo isino seriously na am tongi ne Hadi abono amro sanamu suko jesam siwo sumo te angron khaimani baluka sansuka
जों नुबाय दं जे त्रिपुरासराव बुसो इंलिश मिडियाम फरायनाय बेसेबा बर' बुसो जोंजाल' खालाय दं जारा इंलिश मिडियाम फरायनाय टाइम जोंजाल' खालायजाक कारन कठिन फरायनानै कठिन नोंजाक दं आंनि बागै जों सानांगौबो फरायनाय जे ककबरक टेक्सटबुक रमान स्क्रिप्ट प्रिन्ट खालामदों जों आमो रिमाइन्डार सिनाय दिनै तामाय जों अलरेडि आगिबो साजाक मेरना याफारजाक दिनै खानाय जों मुइतु खालाय रिफिनाय जे सिनि अ सानमुंनो सुबुंनायनि बागै जों खानाय दिनै रिमाइन्ड खालामबाय Ini no protest kau je tongai tai protest tai mana yang tamu samunya perisina naik tu. Dari tini di sini protest tinta orang lain, abon pores memorandum ya pernah, protest pain sekarang memorandum ya pernah, but pai mana pare pernah, abon ya kalau tini ya, ono dino district 8 district tunggu, 8 district berai na, yo sini andalona tina, dabino tina banner kawai no gari banner kawai berai na. Prosar klainai sin borok sinangtung o sin dabina sani sin DM office thangai o sainai sin andolan klainai jitirnai bele hambai Alongside the employment issue, the TSF strongly revived its decades-old linguistic demand regarding the indigenous Koprok language. TSF GS Hamulu Jamatia reiterated that textbooks and academic study materials for Koprok should be officially published using the Roman script. Fai tabuk youth rock ni youth icon hai ke ba TSF ni belai ni korang kerak ke basajat sob semuanya abo sung Simon Usabot ke TSF ni General Secretary Hamulu Jamatia bobai botai bisa sungkok salai pinai tini ni o jebong ni court protest tam nuti khajagi tong batam tam no san mungtoi ne tam message hana nai tong bor aboti Simon pulen sai kana di tini ni je main demand main protest tam nuti khajagi tong tini ni je demand to ST backlog nuti na जों TSF अमनो कहाँ के नस्तारी खायका जे ST backlog kabang post tonggu बने बागे जों तिनी TSF नि इंगै जों अनो तिनी ST backlog no जों first movement जों जेंजागै तंगु जों appeal खायका not only student but youths आं के वैसे बरन appeal खायनाय ताने हमले जतने educated आं आस डिटेलि सागा थांगा kabang माबो but ST backlog माने तिनी जे बरक रक साख्रि vacancy तंफनो रोजा या आं तंगमान very clear. So youth ni bagai sih movement kait tau. Youth ni bagai sih ni orang naik ke students tau. They are only tahun class 6, 7, 4 itu. Borok sih busi tau. So tani sih ni youth sih busi ya. Borok mah busi naik. Tani malah borok tu tak sakri naik kau benar. And as an organization, sungguh demand kaya jobs for ourselves. But sini youth orang bagai sih demand kait tau. So ang tini borok orang nuga musuh apa nuglia. Kak kaki bos kan selalu nug naik. And borong appeal kane o movement no jointly participate kagani ba tomung no SDS ni backlog ba vacancy tomu chakri ni bagai ngai thane bo chung nugui man different departments o recruitment lang jagoi tong tam ni bagai government puila aj vacancy tomar no fill khaya oi extra ke tam bagai ketal ke boro post langoi tong tet ni bagai bo chung nugui man teachers recruitment job ni bagai nungui man police ni bagai nugui man o ba gobuma department ni recruitment lang jagoi tong ketal ke ngetang ngi sekang puila o je vacant fill tong post tong no fill khaya oi o ba ketal recruitment lang jagoi tong bahai ni response of no tei nadi chini youth state student amon mabu sinai government of Tripura chini favor oya जों गोबां मा चाकरि नुगै दंबो थांनाय रगबो जे क्राइटेरिया दं माने आम मेंटेन खायजा गया बनि बागै जों TSF बार जों इंटरफेयर खायगा नांगौ सो youth रक जों थासाग्रैनि बागै अम गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा जों वेरी लाइटली राय दं गोबां मा गदाल रिक्रुटमेंट न ता होनाय बर केलां मानेबो फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसी पोस्ट दं खांखे बर आरो 50-50 केन वाइब्रेट लांनाय तानि हमले आरो जे क्राइटेरिया दं माने चिनि बर किसा मांगै थाङो आरो तेबो कम मांगै थाङो तानि मला वाइस बाय कोन को 200 ना खांखे 200 around 62 फायो फाइबने 50 ना खांखे नं नाइदिबा बुस कम मांग थांनाय सो गवर्नमेंट रक बनस सिगो जे चिनि बरनो बर साख्रि रक मुसु या युथ मा बुसनाय you may belong to any political organization again नों जेबो political party no support खायदि but our demand is not for benefiting of political organization. Sini youth, future generation dong ni pasti sung fight kaitung. So youth roma mabus nai government of Tripura intentionally na borok youth roma sini indigenous youth roma borok deprive haye bahai ke seklek mana. Tani omale tabok sung joto nugu. Aige inke sini borok rok siaring ya ba. They are not educated. Boni bagai kebang ma wewa sona suppress hai ka. But tabok sigo government of Tripura sini youth rok joto ni educated.
bahai ke borong no unemployed kai depression khlai mano that is their target so youth ma busi nai and TSF ready tongu all movement no chung youth ni bai pasagani te chini future generation bai pasagani Roman script ni issue no tei tam ko kasar mung tungai je thanayo job ni bagis tini je protest hayoi tongani ba TBS ni president Dana Chaudhary ba haino sawi tongo je Roman script by no question paper to ungnai but text by khaigala text by to sungnu gyan no gya bangla bin phayo oboti haino je asat kidama jora romai demand sala tongmani tini no protest tei by response expect hai tong tabu government Tripura to taji chung strike bu call khaiga after the government mangsa reaction the thing is chung thasa mangna as a youth as a student chung jointly chung oro nung u organization ni nung u community ni hoya goi but as a one voice chung movement khaiga definitely chung chini demand manai ADC hapang je khajak mani afro to chung kebo salaya je nung u community ni nung u tribe ni ke nung u organization ni afro chini voice to mani je yes chung ADC mas sananai chung khailai ka there is our demand among fulfill bangka when we come chung jointly chung samang khaiga ke chung chini ego no side rogoi chung kaisa nahomong yes omo demand nango not only for us but for coming future generation of anka definitely chung jointly khaige one platform of phaye let it be an organization tak TSF lead khai tong na oro omo TSF se hogo hoya ge you are welcome haisi phaji naga ke chung table to khai chung bahai ke movement no chung carry on khai chung demand place khai ta so ang appeal khai especially youths ani appealing ke especially youths kanamale youths are the futures of the state and the country when by borok ma busi time sini oro man script not only TSF oro movement khage success singla je ADC sing sini achievement mai pema hai jung jointly khage definitely all movement bu jung jointly khage success sing ini ni all protest payment ya glo bum haya prishana bagal thang jong TSF omo to sini first steps is jung public no aware bu khaiga they government no appeal khaimani so jung tulak sini movement jung step up khainai jung boni porga jung memorandum submit khainai but sini process to mo tongnai ne haipana an musuk ke youth rock nokha thaiklai oro tini class 6 7 pornai borok busi gisi borok nokhai tang why youth borok to mana kiri haisi sini roman screen no tei bosono kabang ma saga ni rok TSF rok siring khasi there are many cases ani mungtei jung kiri khangke jung nogon aso tong kam but we come again sini movement jung carry on khage we are continuing the movement haisi jung stop khaya continue khaya kiri haisi haipana sini youth rok ang omna appeal khanya kiri ya bukha kara khana jung movement ma khanya then definitely government of Tripura ma kle jais The organization warned that if the state administration continues to turn a blind eye to these structural issues, they will be compelled to intensify their democratic movement across the state in the coming days. Finally, TSF ni je protest chini khong ni mangpuli ni bising te nugui mang kana oro tabuko sai borok more than hundreds 200s 500s borok only mano abase kabang TSF ni students of different schools ni different institution ni phai tini ni bong ni sitting protest no success khane ni bage phai laijak tamne demand no tei khai tongo tamo core protest bong ni tini tei sing saiman la ka TSF ni general secretary tai TSF ni vice president khoktinyo obai mangplite bo sungno no choye phongan bage sing sai jogui tongo tai khasa di gite sing saiman ka hatai kotor hai ke bayang Champanagar area je bukhago national highway tai rail blockade bo khajai tongo je insurgents returnees of tongai rok bong bo separate demand otai oma ke demand tini protest khajai tongo oba ke na hase ke nangai mungsai issue mungsa government of the failure samungo toi nai salbrum na students youth iprasa lokoro lamo faine protest khane ni nango nugai mano changthane bijorao haino mungsa region dalbidal issue no toi tangai always iprasa lokoro tangai always iprasa student lamo phai achugoi protest khane nang tamni bage sarkar ni mistake sarkar ni failure so toi nai students of youth of sorogo onkore lamo onkore protest khane nang oboni response oboni reply no tini TSF ni student of sankar sarkari tani government tani tangai tini TSF ni student hai ke ba hase ke nangai o tini ni satno hnya we jora hani jora o bo ma ke protest khai nami tong ni boro question khai gya o bai ma plin sing tini chini khor ni bijing te na to tong ko sung ko no phone bai sai to ui tong ba sai to kha
hain baga chen te mo hai mang pli nong no pung bai choi wi kereng tong no nai tong ni chin khorang mang le kereng. Reported by Nelson and Boyer from Agartala, Chimikhorang. Normalcy returned to the Tripura ski transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. Activists, supporters of both the JARC and JAC launched a simultaneous coordinated shutdown across two crucial transit points. Hundreds of protesters gathered at Hatai Kotor area, completely freezing vehicular movement on the Assam-Agartala National Highway. Simultaneously, agitators blocked the railway tracks at Brigodaspara, cutting off train connectivity. The organization orchestrated the direct action to press for a 9-point charter of demands centered around the comprehensive rehabilitation of former insurgents. Following a series of emergency discussions and firm assurances from high-ranking administrative authorities that their demands would be looked into at the highest level, the JARC and JAC working president Thomas Tripura officially announced the withdrawal of their agitation within an hour. JARC, JAC, data group Khazak, especially our group Khazak Manikai, pre-1998 and post-1998, Joto Sini Sobani Kisinong Tiyo. Especially in a Kaisa Kani, Kaitam Kabri Kaiba Kaito Kaja Painai, Bongi Notiyo, Sung Romdi Saratil Barajan, Tangjadi, revolutionary members of 10,000 Tonginkai, obviously minimum 6,000 to 7,000 online. Kintu Jotono Lakatus near about 25,000 Kanan. Karanikai A to Z alphabet Paye Sini Songoton Tongo. Especially Taksini major group of Visio Tongosung, NLFT, ATTF, ATPLO, Nuntanai, Antobumus Hanan Mangrolia Sekabang. Engkau pun bisa BNC itu tunggu. Engkau overall itu ya jara deprive in the sense mungsa sujud subidah maya. Karena engkau OIK kasakai ini final option bibinno taina arms cadre government ni. Zaman nomji asal pun BSF, CRPF, TSR, police engkau bongi goenda sangsa keseng payu. Memang dari kita. Haimani Yagolo Tamo, Sunu Yakarido. Higasan no Paka Gamonka, Nino Silanai, Guli Lanai, Elanai, Hinga Lai Pagangai, Bono interrogation by Taini Lagoi, Bono Mutamuti, Romdi, Saza Salebo Tonoi, Tangamankanok, no. Holka Kito Oboniulo, Sini, Jet Tangi Tanani, Sai Tanani, Rungi Tanani, but rehabilitation is a Pakistan over Sini by Mungsaro Zadia. Especially there are family tonight. Kandi, Inga Padi, Ning Pagano Langronai, Sakri Ronai, Nin Basana Leka Purna, but Kabangma, then empty promise Kayu, Kabangma, Gwenda Sonsan Borong, Asana Polon the Share Pilibong. Gabokamakai, Life Pagankai, so we don't pay. Mana Berero Pene, Berero Paganka Singara, or when Musa, Lebox and Anto, Dakota non I can say to money. Sing Anto Musa Tamalia, sitting from Mahalo over to Skim Kurabano, I can remember very Bonicona special package career. Okay, Anto sorry, Kinto Bogana, Samana, Ansa Banezaka. I guess I can. And Governor over the kind of Bibino, Dorago Bibino Borok, Sini Tiny Arms Cadado, revolutionary members of Aka Banezaka.
Hingga obane jangan bagainya sing tak songka sing akhir kasihnya fajar mayarau sing mana nih guys semua butuh bunga ekta at least sini survival ni bagai sing thangai thanan bagai sini bahasa putih orang lekha pora perengan bagai sing bo sini 9.0 man sing putar mangai sini. Nero hafsu jara. Hafang bo sing koksalai jak sing tribal welfare ministry orang thanjak sini orang thanjak ebong niya go sing obani sakang bu sakang go sing SP ni special branch by sing salaika Salaimani bisinte nong sing malai donai sini nodal officer by ba sini ministry level ba secretary level ni sakang ke sing niya kai saring ne pastan ni jora on sanjani satra jora sing kok salaika Salaiman bisinte sini on 9 point demand no sing pongke salaika Salaiman ulo bok sing no bana asa soka je taine nong ni demand tabok sini state of implement ongnya tasya ang sai thanga rubber mission plantation ganong khobu je pek chukunu ya ganong mo kha tongnai ja rut bolo khai tongnai ja na bote sini mo to already sing to salai se paikha sini mo salai paijak sing ekmatro sini je cadre song no sini downline officer no sing bono briefing rogai sing yakari ronai inga sini mo actually sing 7 o'clock jara sing tongnai paikha sing koite jara tongnai tin up to 7 am 사리니 tabok 7 am mane tak ni purung jora 사타 jara tongnai ingke tabok sing i koksai paikha ke sing lama no tisai rogoi sing sakai sini je tamu dabi mane ngal tini rosna nai gas David maya David proposal sing rokha ebong bok sing na asa sokha nongni 9 point demand no sing khabai khobai yasai lakha ebong nongni obono karan kan nodal officer to kuno din sing no implement khainai ni samanya karan kai it is totally depends on the administrative bufuno simi naya bo কার্যকরী কারণ abo bok sing salaiman bisini zaman obdi bok tak salainai bono sini je diman no te bok putap khaimani yagulo obno bok salai pekang se nara isa second round bok table ring pekang ke bo skin no bok first implement khaimanai যদি সে মাইয়া রকম তং হাকা অনেক তো মাইয়া tong nan kokya mannai bahima singkai tuni bikai khanam mana mujubu obainga sini kaisa একটা উইকনেস বুং হিন্দি কারণ এটা কতগুলো মানেই tongo जों जे tuni bikai je khanam mannai oboti kono process koroi ba khaibo maya karon ke government manano bini kabangma scrutiny khainan tongo o jaga जों government no totally जों misa sai banai gai koksaga yakar lokha on by जों banai jakha obiya manane hinkai যেমন जों nungu even government of এই যে তাই নাই PM YG hinta hin no 2014 go je boro rongni সার্ভে অংখা বক 2022 তে সগো মানু হিংকা অব পাসং লেংনি নাকি হিংকা অবতনি বাইনো जों যারা বিনাই রক जों বক হাসিনা নাংনাই এবং जों অবনো তুই খা লগই মাটং নাই কারণ হিংকা কাইসা স্কিম ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনা হিংকা যে অবতো অব আনি নংনি কগিয়া নি নংনি কগিয়া একটা সরকার মানে ন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নোডাল ডিপার্টমেন্ট কক সালেমেন বিশিতে অব একটা tuni beka khana mani jadia kintu abo lengthy process abo to tin to jora pai player is indefinite period abo actually indefinite period abo kuno time bound khalaja kare joto sok porjonto chini abo chief minister intervention dia sak chief minister ni bo phaime efono bini office ni je kono officer phai chuno student dia sak porjonto ro sai ni samani thaisino kisa khoroksa nong ni der saka sapa em kan ro sana ni amo ko busu joro tiku abo ta ni ro amte kono information phaya ko ba bini ro de phai chong abo chung salai ne ano to phaya ko nong dabi ke tam te yo abo 9 point chatar of demand tongo jeta jini providing power tiller individually rinani এরপরে ADD বেস স্কিম গোটারি পিগারি মিলকাও আবার রিনানি CM রাবার মিশন আবার রিনানি গাইজিনি অটো রিক্সা ট্রাভেল ডিপার্টমেন্ট হতে রিনানি তিনি চিরাকনানি এডুকেশন বাগে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নবোদয় স্কুল অরও চিনি চিরায়ন পড়াশোনার ব্যবস্থা খাইনানি এরপরে চিনি পেন্ডিং কোর্ট কেস অব উজ্জ্বল খাইনানি এরপরে চিনি টঙ্গ যারা নগমায়াকো PMAYG অবনক যারা ডিপ্রাইভ তংনা রিনানি এবং যারা তাবক ফনো পাতা বলং পাতা মায়া লেফট তংনা রিটানিস ডিপ্রাইভ রিনানি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রিনানি এরপরে চিনি আব মার্কেট স্টল কনস্ট্রাকশন খাই রিনানি লগেব 2.5 লাখ খাই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যে মানে খুলে ফালিছানানি অবরিনা সহন চিনি বিশেষ করে 9 পয়েন্ট চার্টার অফ ডিমান্ডস অব যে মায়া সাক ন গদন তংনাই হাবা হাইতে মায়া সাক চুং তংনাই মি আবা কাইসা চিনি director
ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट लेवल कैसा ऑल लाइन डिपार्टमेंट मीटिंग जो कंडक्ट खाइजाखा मीटिंग कंडक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खाइगा किंतु पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन खाइथानि किंतु कोनो फाइनल सल्यूशन ब्रो नंखर मैया कारण जों साइमानो ऑफिशियल रक बिनि कंसर्न मिनिस्टर नि अप्रूवल किमा गवर्नमेंट नि अप्रूवल सारावो कोनो ब्रो कंक्रीट डिसीजन ब्रो रिमाया ब्रो अबनो जों साखा नावनि मेटर न जों सीरियस नावै अबनो जों हाई अथॉरिटी जों मेसेज रहरै दंगो एबं मिया हरनि 12टावो जिनरो कायसा मीटिंग नि एसपा सिस्टम अनुसार माइनूट फाइखा जों जेता कक सामानि मीटिंग अ माइनूट जों रिखा अब माइनूट जों ताबो बचिनि दल बाय जों सालायमायाखौ परा खना रिमायाखौ और तो नेटवर्क नि प्रॉब्लम दंगो पीडीएफ और हरमानि पीडीएफ को फायांग तंखा जों सालायनाय जिनि बदलाव बाय जों नायलायनाय जदि सैटिस्फैक्टरी रंखायबा कन्सिडरेशन खानाबा जों चाइथनाय अदरवाइज चिनाबो मूवमेंट कंटिन्यूस जारी दंनाय अच्छा ओ जमा के छाता क्वेश्चन है कि न कि कॉक चाप है बताओ ना आनरलामते कोनो मेसेज करे बिनरो दे फाइ दं गानरो तो एक्चुअली हम एयरटेल आनरो नेटवर्क अवेलेबल करे आनरो फाया दंखा अब बजिउ यूज खायमान बिनरो फाइ दंखा सुनो एक्चुअली नर तो कॉक जे समय सागलायफो प्रेस मिट खायबो तो थानचाने अफलाय नर जे सी बाय जे आर सी नर ग्रुप खाय दुइटा ग्रुप खाय माने किया बताबो के नर कॉक थानचा करे ताम ना आं तो आयां ताइ केसे मीडियाव आं को रि दंखा कक तिपराव आं कक साइ दंखा और बिसिङो बनरो मेसेज दे फाइ दंखा सिया ताबो संगानो चिनि प्रेसिडेंट बरमगुनां पासराम तिपरा थमास न बिनरो कोनो डेवलपमेंट मेसेज दे फाइ दं डेवलपमेंट मेसेज दे फाइ दं केबा जों पालो सालायानो बूथ कमिटी जॉइंट कमिटी जेएसी सालाये पॉसिबल खांके ताम रूट ब्लॉक विड्रो खालायनि बदि नॉन पॉसिबल खांके मा दंनाय जों तो इंडिफिनिट पीरियड बगैसे जों फायो जों तो कोनो पब्लिक या जों कायसा इंसर्जेंट जों रिटर्निस हकाक ते स्लाइटी जबा खाय फैनाय चिनि क्रिएनाने लाजने कोनो ककरै जोंबो ट्रेनिंग खाय फैजा कमन ट्रेनिंग इताम पुलिस ट्रेनिंग दाव सिंपल ट्रेनिंग जोंबो खाय ताबो जों रुंगो चिनरो स्लाइ प्रथम कगनानै त जतो नखलायजा जतो डिटेल्स एक नम्बर चिनरो कोनो पब्लिक या जों क्रिएना बुकाव गया जतखन पर्यन्त चिनि डिमान्ड फुलफिलिंग आसा जों चालगै थानाय अबसे चिनि Following the declaration, protesters cleared the tracks and highway, allowing train operations and highway traffic to return to regular schedules. Reported by Raju from Hatay Kotor, Chinikhara. To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. आज আমরা নেশামুক্ত ভারত সেই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট গুণীজনেরা থেকে শুরু করে একটি নই বইটার মধ্যে কি করতাম এবং সকলে মিলে আমাদের এই রাজ্যকে The colorful rally kicked off from the front premises of the iconic Ravindra Bhavan. It traversed several major thoroughfares of Agartala, creating widespread public visibility before culminating at the Umakanta Academy school ground. The rally witnessed the active participations of top state leadership, administrative heads and institutional representatives. Key dignitaries leading the march included Tinku Roy, Minister for Social Welfare and Social Education, Bishwajit Sil, Acting Chairperson of West Tripura District, Dr. Vishal Kumar, District Magistrate of West Tripura, Jharna Debarma, Chairperson of the State Commission for Women, and Jayanti Debarma, Chairperson of the State Commission for Protection of Child Rights. की जो समस्या है वो हमारे प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या होकर उभर रही है, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे काफ़ी पीड़ित है। सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है और सभी पहलुओं पे काम किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, माने कि बच्चों और आम जनता में इसका अवेयरनेस कि ये शरीर को और जो समाज की व्यवस्था उसको कितना खराब करती है, और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का भी काम पुलिस और एजेंसियों के थ्रू किया जा रहा है।
लेकिन अभी भी देखा गया है कि हमारे इन प्रयासों के बावजूद भी ये जो इसकी जो बढ़त है ये काफी ज्यादा हो रही है। इसीलिए और इसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत है और कम्युनिटी के साथ मिल के काम करने की जरूरत है। इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमने आज इस रैली का आयोजन किया है। इस सप्ताह के अंदर जो नशा मुक्त सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करूंगा कि वो किसी भी नशे में ना पड़े और साथ ही साथ अगर कोई नशा करता है या करवाता है तो उसको भी सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, क्योंकि समाज ही इस नशे को दूर कर सकता है। बिना समाज की सहायता के सिर्फ प्रशासन की तरफ से इस नशे पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में सरकार के साथ मिलकर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और हम एक नशा मुक्त समाज बनाने में हम अचीव कर सकें। Addressing the gathering, Social Welfare Minister Tinku Roy outlined the core objective behind a massive initiative. দেখুন, সরকার তো প্রয়াস করছে এবং প্রশাসন সেভাবে কাজ করছে যে নেশা কি করে কম করা যায়, কিন্তু র্যালির মাধ্যমে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে চাই নতুন প্রজন্মের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে, যেন নেশায় আসক্ত না হয়, নেশার সঙ্গে যেন যুক্ত না হয়। দেখুন, নেশা মুক্ত এই অভিযানটা এরকম একটা বিষয় আমি অনেকবার অনেক প্রোগ্রামই বলেছি যে নেশামুক্ত বললেই নেশামুক্ত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমি নেশা করব না। যখনই এই কথাটা আসবে যে আমি নেশা করব না, তখনই নেশামুক্ত হওয়া সম্ভব। আমি নেশা করব, আমার সংগঠন আমার অর্গানাইজেশনে যারা আছে সকলেই নেশা করবে আর আমি নেশামুক্ত স্লোগান দেব, তাহলে সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হতে হবে, প্রত্যেকটা পরিবার, প্রত্যেকটা গার্জিয়ান, আমরা অভিভাবক যারা আছি সকলে মিলে প্রয়াস করতে হবে। শুধু পুলিশ প্রশাসন বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর বা হেলথ দপ্তর তাদের প্রয়াসে নেশা বন্ধ হবে আমি সেটা মনে করি না। বর্তমান সরকার নেশামুক্ত নিয়ে অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। একদিকে যেমন আমরা দেখেছি যে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়ে উঠছে, যেগুলো অবৈধ বা অনৈতিকভাবে সেগুলো পরিচালনা হচ্ছে। সেটা আমি আপনার মিডিয়ার সামনে আজকে বলতে কোনো দ্বিধাবোধ নেই। এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে আপনারা জানেন বিশ্রামগঞ্জে প্রায় 100 বেডের প্রায় 120 কোটি টাকার একটা নেশামুক্ত হসপিটাল স্থাপন করছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতেও 50 বেডের একটা হসপিটাল স্থাপন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমরা নেশামুক্ত কেন্দ্র বললে আমাদের নরসিংগড়ে যে মেন্টাল হসপিটাল, সেখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা, সেটাও খুব ছোট আকারে, সেখানে সংখ্যাটা খুব কম ক্যাপাসিটি, যে ধরনের প্রয়োজন সেভাবে আমরা করে উঠতে পারছি না। A massive contingent of students from various schools and colleges across the capital city, along with numerous non-governmental and social welfare organizations, worked through shoulder to shoulder to amplify the anti-drug message. আর এই নেশা ছাড়ানোর জন্য তাকে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেব। মাদক মুক্ত ত্রিপুরা জনগণের উদ্দেশ্যে এই মহারেলি নেশামুক্ত রাখবো, কারণ Reported by Naren from Agartala, Chinikhara. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplav Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newlywed wife Tribino Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi. The newlywed couple was accorded a warm ceremonial reception upon stepping onto the tarmac. A host of top state dignitaries were present at the airport to officially welcome them, including Minister Suklachara Nuwatiya and others. A grand wedding reception is scheduled to take place at the premier Polo Tower Hotel in the capital city. The event is slated to host a gathering of political heavyweights, including Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah, regional ministers, senior administrative officials, and corporate leaders.
Following the airport reception, the convoy departed amidst tight security, with party workers cheering the couple as they headed into Agartala town. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. Senior legislator and former health minister Sudip Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure. Roy Burman cautions that the move could trigger a wave of mass resignations among senior and experienced physicians, leaving the public to bear the brunt of an escalating medical crisis. Speaking on the police's shift, MLA Sudip Roy Burman highlighted that banning or heavily restricting private practices could push many highly qualified government doctors to quit their state services altogether. Far from improving the quality of state-run hospitals, the senior leader asserted that the policy would backfire and ultimately multiply the suffering of ordinary citizens. Roy Burman urged the government to thoroughly review the ground realities and engage with the medical fraternity to find a balanced approach rather than implementing absolute restrictions that could cripple Tripura's healthcare delivery system. যেটা নিয়ে সরকার এই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করেছে আমার ধারণা এবং যেটা উল্লেখ করেছেন যে পাবলিকের সার্ভিস আরো বেটারমেন্ট হবে। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমি একটু ভিন্ন মত প্রকাশ করছি। পাবলিকের সুবিধার্থের জন্য যে সমস্যাগুলো মূলত জর্জরিত হাসপাতালগুলো, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক কালচার, দ্বিতীয় আছে মেশিনপত্র ইকুইপমেন্টস আছে, টেকনিশিয়ান নেই, কিছু যন্ত্রাংশ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, সারাইয়ের কোনো উদ্যোগ নেই, যে যার খুশি মতো এখানে চলছে, কোনো লুক আফটার মনিটর করার কোনো বন্দোবস্ত নেই। শুধু প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে রোগীদের সুবিধার্থে কি হবে? আমি তো এই জায়গায় এত আমি বুঝতে পারছি না যে ডক্টর বাবুদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলে এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে পেশেন্টদের সুবিধা কি হবে? ডাক্তারবাবুরা 8 ঘন্টার বেশি ডিউটি করেন না, 9 to 5। যেটা করতে হবে আমার মতে 8 আওয়ারলি রোটেশন ডিউটি চালু করতে পারে উইথ এমডি ডক্টরস, ভালো ভালো ডাক্তার বাবুদের দিয়ে হাসপাতাল। 8 ঘন্টার বেশি ফ্যাকাল্টির কোনো কাজ নেই, টিচিং এর কোনো কাজ নেই। স্ট্রিক্টলি মনিটর করা দরকার সরকার যে এই ওয়ার্কিং পিরিয়ডের মধ্যে কেউ যেন কোথাও প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করে, নাম্বার 1। বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্সের বন্দোবস্ত যেন করা হয়, নাম্বার 2। কোনো পেশেন্টকে হাসপাতাল থেকে নিজের প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যেতে না পারে সেটা মনিটরিং করা। এগুলো করলেই তো মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। আমার প্রাইভেট প্র্যাকটিস ব্যান করা, এটা আমি বলবো আম জনসাধারণ আর একটা প্যারাশুনি। হাসপাতালগুলোতে যেমন এসএসকেএম, বিভিন্ন বাইরের সরকারি হাসপাতালগুলোতে পে ক্লিনিক আছে, প্রাইভেট ওপিডি আছে। আপনি বিভিন্ন জায়গায় আপনি দেবেন না প্র্যাকটিস করতে, হাসপাতালের দিন, হাসপাতালের ব্যবস্থা করে দিন প্রাইভেট ওপিডি কিংবা পে ক্লিনিকে। যারা এফোর্ড করতে পারবে তারা যেন গিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারে ইন দি ইভিনিং আওয়ার্স, যখন তারা অফ ডিউটিতে থাকে। হুট করে আপনি বন্ধ করে দিলেন, সরকার বন্ধ করে দিল, মানুষের প্যারাশনি ছাড়া কমবে না। আর ডিউটি আওয়ার্স এর বাইরে হাউ দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান স্টপ অর ব্যান? আর কেন শুধু জিবি হাসপাতালে? ওয়াই নট আইজিএম? ওয়াই নট সরকারি মদতে টিএমসি? ওয়াই নট আদার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালস? আইজিএম থেকে জিবিতে অন ডেপুটেশন যায়, টিএমসি থেকে লেনে জিবি হাসপাতালে যায় 3 মাস, 6 মাসের জন্য, 2 মাসের জন্য।
তাহলে যারা 3 মাসের জন্য যাবে জিবিতে গেলে 3 মাসের জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে না, তখন পুনরায় আইজিএম আসছে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife, Tribhuwani Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. They visited the historic Mata Tripuri Sundari temple, where they offered special prayers and sought divine blessings from their married life ahead. The focus now shifts back to the capital city, where a grand wedding reception is scheduled to take place later this evening at the Hotel Polo Towers. The high-profile event is expected to be a star-studded affair, hosting top political dignitaries including Chief Minister Dr. Manik Shah, cabinet ministers, senior administrative officials and prominent social figures from across the state. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a major political and social development, hundreds of activists and supporters from Tripura Student Federation staged a massive sit-in demonstration in the capital city's Circuit House area on Wednesday.
Normalcy returned to the Tripura's key transport lifelines on Wednesday after two prominent organizations of surrendered outlets, the Joint Action Rehabilitation Committee and the Joint Action Committee, withdrew their indefinite rail and road blockade following top-level administrative assurances within an hour. To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, a vibrant, massive awareness rally was organized on the streets of Agartala. The mega event was jointly spearheaded by the West Tripura District Administration and the District Social Education Department to reinforce the state's ongoing battle against narcotics. Former Tripura Chief Minister and sitting Lok Sabha MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday with his newly-wed wife Tribhuwan Rao. This marks the high-profile leader's first visit to his home state following his recent private wedding ceremony in New Delhi. Senior legislator and former Health Minister Sudeep Roy Burman has expressed deep concern over the state government's decision to restrict government doctors from engaging in private practice, warning of severe long-term repercussions on the state's healthcare infrastructure. Former Tripura Chief Minister and MP Biplab Kumar Dev arrived at the Maharaja Bir Bikram Airport on Wednesday morning alongside his newly wedded wife Tribhuwan Rao. Immediately after receiving a rousing ceremony welcome from party workers and state ministers at the airport, the couple travelled straight to Udaipur. Bringing to you the news of the day. In a historic moment of pride for Tripura, veteran Kokborok literature, linguist and eminent educationist Naresh Chandra Debarma was formally conferred with the prestigious Padma Shri Award by President Draupadi Murmu. The country's fourth highest civilian honor was presented during a civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan. Naresh Chandra देव वर्मा साहित्य एवं शिक्षा। The national recognition honors his monumental lifelong dedication to the preservation, development and promotion of indigenous travel literature and the Kokborok language. Born on October 31, 1944 in Vishramganj, Naresh Chandra Debarma has dedicated more than 50 years to institutionalizing the language of Tripuri people. The octogenarian scholar has authored over 34 books written primarily in Kokborok, bridging crucial gaps in the language, grammar, literature, translation and documented customs. Before immersing himself entirely into full-time language activism, Debarma also served the public administration, eventually retiring as a joint secretary at the Tripura Legislative Assembly Secretariat. This national accolade follows the Tripura Bhushan Award, the state's highest civilian honor, which was bestowed upon him in 2024. Naresh Chandra Dev Verma, Sahitya Evam Shiksha.
The achievement triggered widespread celebration across Tripura, with political leaders, literary societies and student bodies hailing it as a landmark validation of the state's indigenous heritage. Bureau Report, Chinikhorang. A massive financial fraud amounting crores of rupees has triggered intense sensation across the Maharanipur, Gamaibari and Brahmacharya areas of Telemara subdivision. The scam came to light when a group of defrauded victims filed a formal written complaint with Telemara BDO Biplov Acharya. The primary accused has been identified as Juma Chaudhary, a master bookkeeper associated with the TRLM. She allegedly operated a widespread fraudulent scheme over a prolonged period with two major components. Upon receiving the written complaint, the matter was immediately escalated to the district administration. Following the explicit directives of the district magistrate, strict legal and administrative proceedings will be executed. Confirmed BDO Biplov Acharya. আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি একটা কমপ্লেইন পেয়েছি যেখানে মোট 12 জন আমাকে একটা কমপ্লেইন লেটার দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে শ্রীমতী ঝুমা চৌধুরী, যিনি একজন এমবিপি মাস্টার বুককিপার, উনি কি করেছে মানুষের থেকে টাকা নিয়েছেন, বলেছে যে একটা চড়া সুদ দেবে এবং এখানে টিআরএলএমকে যুক্ত করেছে, যেখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিওর সই জাল করেছেন উনি, পরে একটা এগ্রিমেন্ট তৈরি করেছেন। তো এটার ভিত্তিতে আমি এই লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর এখন আমি ডিএম স্যারকে আমি জানিয়েছি, আমি পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমি স্যারকে দিয়েছি। এখন ফার্দার স্যার ইনস্ট্রাকশন যেভাবে দেবে সেভাবে আমি আপনার বিভিন্ন ইয়েতে যে আপনার সিল বা ভিডিওর সিল এবং সিগনেচার করা হয়েছে, এটা কি আপনি কনফার্ম যে এটা স্ক্যাম করছে বা? হ্যাঁ কনফার্ম, এটা তো আমার সিল না বা আমার সই না, বা বিভিন্ন সময় আরও এক দুজন ভিডিও যারা আমার পূর্ববর্তী ছিলেন তাদেরও সই আমি এখানে দেখেছি, এটা তাদের কারো সই না। সিগনেচার নকল করার অপরাধ তো আপনার নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, সব বিষয়েই তো আমি স্যারকে অবগত করেছি, ডিএম স্যারকে। স্যার থেকে যে ইনস্ট্রাকশন আসবে সেভাবে আমি ফলো করব। Bureau Report, Chinikhorang. Severe tension erupted in the Agartala court complex on Wednesday as a massive crowd of Kathaltali residents and family members of deceased Samir Das staged an aggressive demonstration demanding punishment for the accused. Hello? বাচ্চারা 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 The commotion began when family members and locals gathered inside the court premises to catch a glimpse of the arrested suspect brought for the production. Citing security protocols and rising tempers, security personnel forcibly evicted the family and protesters from the courtroom buildings.
Reported by Pranav from Agartala, Chinikhurang. The Joint Recruitment Board of Tripura headquarters located at the office land has turned into a center of intense administrative activity following recent landmark judicial orders. The office is currently working at full capacity to execute the directives concerning the revision and compilation of the recruitment list. According to ground reports, regular operations at the JRBT office have been significantly upgraded to ensure time-bound compliance with judicial mandates. Staff and senior officials are working in extended shifts to re-verify evaluation parameters and structural grids for major state recruitment cadres, particularly Group C and Group D depots. JRBT document verification চলছে সেটার জন্য আমরা JRBT এই অফিসে এসেছি হঠাৎ করে না হঠাৎ করে না স্যার এটা একটা সুপ্রিম কোর্টের কেস হয়েছিল তো কেসে আবার রায় বেরিয়েছে 430 জনের একটা মানে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন চলছে 430 জন রিক্রুট হবে স্যার Reported by Pranav from Agartala, Chinikhurang. A major tragedy was narrowly averted on Wednesday morning when an Agartala-bound passenger bus lost control and veered off the national highway near the Birendra Nagar market. The incident occurred on Wednesday when the bus travelling from Sabrom towards the capital city suddenly skidded off the road. Upon receiving the information, emergency responders from the Santri Bazar Fire and Emergency Services Department rushed to the accident site. আজকে 10:15 নাগাদ আমাদের বিচ্ছিন্ন মনো পিএস থেকে একটা ফোন আসে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বিচ্ছিন্ন বাজার ভরাইয়া একটু গেলে তাতে সরকারের পাশে একটা বাস দুর্ঘটনা করে এতে কোনো লোক আহত হয়নি বাসটা পরে আছে দেখছি বাসটা শ্রীনগর থেকে আগরতলা যাচ্ছিল মানে কেউ নেই বাসের মধ্যে ভেসে ছিল ও যেমন কিছু হয়নি আহত হয় Bureau report, Chinikhurang. A severe road traffic accident triggered intense tension in the Gokulnagar area on Wednesday morning after a speeding Maruti Suzuki Eco car collided violently with a Pulsar motorcycle. According to eyewitnesses' report, the incident occurred on the main highway stretch near the prominent Rastarmatha Bandhan Bank intersection. The impact of the collision threw the motorcyclist on the asphalt, causing severe injuries and heavily damaging the bike. আমি বাড়ির দিকে যাইতে আছি তো আমি প্রথমে দেখছি কোনো দিকে গাড়ি আছে না কোনো দিকে গাড়ি নাই বাইকও নাই গাড়িও নাই আমি যে সময় ঘুরতে আছি তখন আমি সুন্দর মতো গাড়িটা ঘুরাইছি ঘোরানোর পরে আমি রাস্তার প্রায় 100 থেকে আমি 80% এদিকে আয়া পড়ছি তাই না তো যদি যাই তাহলে এদিক দিয়ে যাইতে পারতো তাই নিয়ে গেছে না আয়া ডাইরেক্ট আমার সামনে দিয়ে আয়া আমার মাঝখানে দাঁড়াই বাইকটা আয়া Bureau report, Chinikhurang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhurang. রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস
তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani sara warun sak nai purang mo. Kok shanai halong jero khok nai hasteni hapong khatai. Joy nai tong din ro chili khara. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই।
আগরতলা Sabuna ning Bishramganj. Saboni ning Kanchanpur o party muno tei na tong plaza Hasteni thungkrung tongkhor. thiaba dangmani chora o rojak nai purong mong kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatai choiwe nai tong dinarok chini khara